Trending karon. Trending karon. Miyembro sa Philippine Navy nagkadugong ulo human gipukpok og padol sa Chinese Coast Guard. Si katropang Philip Serrano sa Sugilano nini. Gikondina sa Armed Forces of the Philippines AFP ang aksyon sa mga personnel sa China Coast Guard nga gingong agresibong mipukpok og padol sa asa ka miyembro sa Philippine Navy atol sa insidente sa Yongin Shoal kagahapon sa buntag. Sa video nga gipagawas makita ang usa ka China Coast Guard personnel nga sakay sa rigid hull inflatable boat nga misulong sa usa ka personnel sa Philippine Navy. Matud sa AFP, ang maong aksyon nagbutang sa peligro sa kinabuhi sa mga miyembro sa militar. Gipakita usab sa mga hulagway nga ang maong Navy personnel nakaangkon og grabe nga samad sa ulo tungod sa insidente. Padayon pa ang investigasyon sa AFP kabahin sa mga insidente sa Yongin Shoal. Para sa itong magkatropa nga mga kalalakinan, kinsa na problema na silang lawas ng kalipay. Karon magkatropa, di na ka na nga ikabalaka. Kumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kini sa inyong mga suking butika. Kay sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa Regiosig Pilipino para sa Pilipinas, kini niya certified Turbo user, katropang Philip Serrano. FM News. Kasikas Express. Balita. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.